Good morning. Hi. Hello. How are you today? Yes. I hope you are all in a good condition and healthy condition, and you are ready to learn English with me. Okay, anak-anak, I'm so glad that we can meet again through this video. So, are you ready to learn English with me? Okay, prepare your student book. Open page 50. Oke, halaman 50, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. We're going to read a special story about a special festival. Ya, kita akan belajar sesuatu dari bacaan ini ya, bacaan yang spesial ini, oke? As you can see on the screen, the title of the story is The Tomatina, a Tomato Festival. Okay, what is in this story? Apa yang ada di dalam cerita ini? Let's find out. A. Listen and read. The Tomatina, a tomato festival. There are a lot of festivals around the world, but the Tomatina is a special kind of festival. The Tomatina is a festival in Buñol, Spain. Spain is in Europe. Buñol is close to the Mediterranean Sea. The festival happens every August. About 20,000 people have a tomato fight. They throw tomatoes for fun. It is a giant food fight. The first Tomatina was in the 1940s. The festival started with a small tomato fight. Then it got bigger and bigger. It became a tradition in Buñol. The festival does not last very long, but there are many rules. The tomatoes must be raw. That means they are not cooked. They must be soft too. It is important that people don't get hurt during the festival. Do you think the Tomatina sounds like fun? What kind of food fight would you like to have? Oke, ya, dan itu tentang The Tomato Festival. Miss Mar akan bacakan sekali lagi per kalimat dan akan Miss Mar artikan, oke? Untuk menambah pemahamanmu tentang cerita ini, oke? The Tomatina itu judulnya ya, A Tomato Festival, festival tomat. Oh ya, festival tomat, oke? There are a lot of festivals around the world. Ada banyak jenis festival di seluruh dunia ini. But the Tomatina is a special kind of festival. Tapi Tomatina adalah jenis festival yang istimewa. The Tomatina is a festival in Buñol, Spain. Tomatina adalah sebuah festival di kota Buñol namanya. Spanyol. Spain itu Spanyol. Spain is in Europe. Jadi negara Spanyol itu ada di benua Eropa. Buñol is close to the Mediterranean Sea. Oke, kota Buñol itu dekat Laut Mediterania. Oke, kalau kalian lihat di peta ini, if you can see the map here, oke, Buñol is right here ya. Oke, tapi laut ternyata ya, Buñol itu ya. The festival happens every August. Festival itu diadakan setiap bulan Agustus. About 20,000 people have a tomato fight. Sekitar 20.000 orang-orang mengikuti perang tomat ini. Ya, melakukan perang tomat. They throw tomatoes for fun. Mereka melempar tomat untuk bersenang-senang. Ya, it is a giant food fight. Festival ini adalah perang makanan yang besar ya, makanan di sini ya tomat itu ya. The first Tomatina was in the 1940s. Jadi festival Tomatina yang pertama itu terjadi di sekitar tahun 1940-an. Kalian belum lahir kan? Mister juga belum lahir. The festival started with a small tomato fight. Jadi festival itu dimulainya tuh
cuman perang tomat yang kecil gitu kan. Then it got bigger and bigger. Tapi lalu itu semakin besar, semakin banyak orang yang ikut. It became a tradition in Bunyol. Sehingga itu menjadi sebuah tradisi di kota Bunyol ini ya. The festival does not last very long. Jadi festival itu tidak lama terjadinya. But there are many rules. Tetapi ada banyak peraturan yang harus diikuti ya kan. The first one, the tomatoes must be raw. Tomat-tomatnya itu harus mentah. That means they are not cooked. Itu berarti kalau mentah tidak dimasak. Oke, jadi tomat yang dipanen dari pohonnya nggak boleh dimasak. Jadi tomat yang mentah itu ya. And the second rule, they must be soft too. Tomat-tomat itu juga harus empuk, maksudnya tidak keras, ya, soft. It is important that people don't get hurt during the festival. Hal yang penting saat orang-orang tidak terluka selama festival itu, ya kan? Kalau misalnya kita lempar tomat yang keras ke muka orang, ya sakit kan pasti ya. Oleh karena itu ada peraturannya. Yang pertama, tomatnya nggak boleh dimasak, artinya tomat mentah. Dan yang kedua, tomat itu harus empuk, tidak boleh keras. Oke. Supaya orang-orang tidak terluka. Do you think the tomatina sounds like fun? Apakah kamu berpikir juga bahwa tomatina itu kedengarannya menyenangkan? What kind of food fight would you like to have? Jenis perang makanan apa yang ingin kamu lakukan? Ya, kalau di Indonesia kita diajari kalau makanan tidak boleh dibuat mainan. Ya, makanan ya untuk dimakan. Tapi kalau di luar negeri beda ya. Oke, that's all about the Tomatina, a tomato festival. Ya, jadi itu hal-hal yang kita pelajari tentang festival tomat. Ya, coba kalian lihat ini orang-orang ini aneh ya, gembira ya. Banyak tomatnya itu ya, yang dibuat dilempar-lempar. Okay, now let's answer the questions. Yeah, in the B section or section B, number 1. When is the Tomatina festival? When is the Tomatina festival? A, in January. B, in July. C, in August. Yes, the answer is C, in August. Good. Number 2, what type of tomato must people use? What type of tomato must people use? A, red and old. B, soft and raw. C, fresh and cooked. The answer is soft and raw. Ya, jadi tomatnya itu harus empuk dan mentah. Ya, tidak boleh dimasak. Very good job, everyone. Now, let's move on to the next page, page 52. Okay, 52. Okay, in this section, you will listen about the sentences, listen for some sentences, listen to some sentences, and then you write what word is missing here and you write here. Ya, jadi nanti Miss Mar akan memutarkan rekaman, kata yang hilang di sini kamu dengarkan kata apa, kamu tulis, dan lalu kamu jawab, ini yes atau no, benar atau tidak pernyataan anak-anak ini. Oke? Yeah, let's go. C. Listen and write. Then answer the questions. Number 1. The Tomatina is a festival in Buñol, Spain. The Tomatina is a festival in Buñol, Spain. Kata apa yang kalian dengar? Nah, tulis. Lalu jawab, apakah itu benar atau salah?
Okay, let's check langsung ya. The Tomatina is a festival in Buñol, Spain. Is she right? Yes, he's right. Okay. Number 2. Number 2. About 20,000 people have a tomato fight. About 20,000 people about 20,000 people have a tomato fight. Kamu tulis kata apa yang hilang di sini sesuai yang kamu dengar, and then answer, is she right? Yes or no? Okay, let's see the answer. Tomato, and is she right? Yes. About 20,000 people have a tomato fight. Okay, next. Number 3. The tomatoes must be hard. The tomatoes must be hard. The tomato must be hard. Okay, the answer, is she right? Sudah dijawab ya, yes atau no ya? Kita cek. No, ya, the tomatoes must not be hard. Tidak boleh keras, ya. The tomatoes must be soft. Itu yang benar. Okay, the last number. Number 4. It is important that people don't get hurt during the festival. It is important that people don't get hurt during the festival. Jangan lupa dijawab, is she right? Yes or no? Okay, let's check the answer. Ya, yang ditulis get hurt. And is she right? Yes, she is right. It's very important that people don't get hurt during the Tomatina. Okay, during the festival. Good job, everyone. Applause for you all. Okay, now let's move on to the section D. Complete the sentences about the Tomatina. Read and write. Jadi Bismaria beri kesempatan kamu untuk mengisi. Sudah ada pilihan jawabannya di sini. Kalian tinggal menulis di garis-garis yang kosong ini sesuai dengan cerita yang tadi. Okay? I'll give you some time. Let's go. Oke, yuk. Dikerjakan ya. Oke, supaya video ini tidak terlalu lama, kalian bisa pause dulu. Nanti kalau kamu sudah selesai, boleh kamu play kembali ya. Anggap semua sudah selesai, kita cek jawabannya ya. Number 1, the Tomatina Festival takes place in Spain. For the exact answer is Buñol ya. Lebih spesifik lagi Buñol, di kota Buñol, Spain. Okay. Number 2, the festival happens every August. Ya, festival itu diadakan setiap bulan Agustus. Nggak tahu ini kalau ketika ada pandemi ini mungkin nggak kali ya. Number 3, about blank people go to the festival every year. The answer is 20,000. Ya, about 20,000 people go to the festival every year. Good. And the last question, the first festival was in the
1940s. Ya, 1940. Jadi festival yang pertama itu terjadi di sekitar tahun 1940-an. Oke. Let's move on to the next page 53. Read the example. Example ini maksudnya bacaan ini ya. Tugasmu underline all of the activities the girl is going to do. Circle the activities she might do. Ingat, minggu lalu sudah Miss Mar jelaskan perbedaan going to dan might do. Ya, kalau going to itu pasti akan dilakukan. Sudah ada rencana yang tersusun. Tapi kalau might, M-I-G-H-T, might, itu masih keinginan, ya, belum ada rencananya. Next, sudah paham ya? Jadi untuk rencana yang pasti akan dilakukan, diapain? Di garis bawah, dan rencana yang masih keinginan akan dilakukan, itu dilingkari. Next vacation, my friend Kathy is going to Hawaii with her family. They are going to fly there on an airplane. In Hawaii, they are going to stay at a very big hotel. They are going to visit museums around Hawaii. Kathy says she is going to buy some souvenirs. I hope she buys a souvenir for me. My friend might go and relax on the beach. There are many great beaches in Hawaii. She might swim in the ocean too. The ocean there is nice and warm. She might build a sandcastle on the beach. She is good at building sandcastle. Hawaii sounds like fun. Selagi kalian dengarkan Miss Mar baca, kalian sudah kerjakan kan? Di underline sama circle, udah? Now let's check the answer. Nah, yang going to do, yang pasti akan dilakukan ini. Number 1, fly on an airplane. Bepergian dengan pesawat terbang. The second one is stay at a very big hotel. Jadi tinggal di hotel yang sangat besar. 3, the third one, visit museums. Mengunjungi museum. And the fourth one, buy some souvenirs. Ya, yang pasti dilakukan itu ya. Ada 4. Yang pertama, bepergian dengan pesawat terbang. And the second one, stay at a very big hotel. The third one, visit museums. And the fourth one is buy some souvenirs. Itu yang di garis bawah. Yang dilingkar, yang might, yang masih rencana, masih keinginan ya. Belum tentu dilakukan. Number 1, go and relax on the beach ya. And the second one, swim in the ocean. And the third one is build a sandcastle. Betul semuanya anak-anak? Very good. I know you can do it. Ya, sudah yang B ini tidak usah karena kita tidak bisa nggak bisa berpasangan ya. Nggak usah nih yang B nggak usah. Nah, anak-anak, pelajaran unit 4 sudah sampai di sini. Nah, kita sudah selesai. Nah, tugas kamu cuma 1 setelah video pembelajaran ini selesai. Tugas kamu cuma 1, yaitu mengerjakan workbook. Workbook yang dikerjakan adalah halaman 34 sampai 37. Sekali lagi Miss Mar katakan, tugasmu cuma 1, yaitu mengerjakan workbook halaman 34 sampai 37. Semua dikerjakan. Semua dikerjakan. Lalu setelah selesai dikerjakan, difoto, dikirimkan ke Miss Mar. Ya, jadi tugasmu cuma 1, ini aja, mengerjakan workbook halaman 34 sampai 37.
semua dikerjakan. Setelah dikerjakan, difoto. Kalau moto jangan terpotong ya halamannya. Lalu semua foto itu 4 halaman, 34, 35, 36, 37 itu dikirimkan ke WA-nya Miss Maria. Oke anak-anak, nah, seperti yang Miss Maria tadi udah bilang, unit 4 sudah selesai. Itu artinya minggu depan ada apa anak-anak? Iya, ada penilaian harian atau ulangan harian unit 4 ya. Nggak terasa kita sudah mau penilaian akhir semester. Ya, oke. Nah, sebelum Miss Mar akhiri video ini, Miss Mar ingin review ya, apa yang sudah kita pelajari selama unit 4 ini. Yang pertama, kita sudah belajar tentang apa? Vacation activities. Masih ingat ya? Fly on an airplane, stay at a hotel, visit museum, go to an amusement park, watch musical, terus kemudian ada take a tour, buy souvenirs, and visit a castle. Ya, itu sudah kita pelajari semua. Lalu kita sudah juga belajar ketika kita mengatakan aku pasti akan pergi atau aku pasti akan melakukan sesuatu, itu menggunakan going to. Di depannya ada to be, going to. Jadi to be itu adalah kata bantu. Kalau I itu kata bantunya am. I am going to bla bla bla. Kalau he atau she itu kata bantunya is. He is going to bla bla bla. She is going to bla bla bla. Kalau orang banyak, they itu pakainya are. They are going to bla bla bla. Oke ya? Itu ada di student book halaman 45. Anak-anak dipelajari lagi supaya tidak lupa. Oke? Going to itu pasti akan dilakukan. Sudah ada rencana yang tersusun. Pokoknya 90% sampai 100% pasti akan dilakukan. Nah, tapi kalau yang might, yang halaman 49, masih ingat ya? Yang might, itu masih keinginan hati, rencana di pikiran. Belum ada persiapan untuk melakukannya, gitu ya. Jadi lebih pasti yang going to daripada yang might. Might ini belum tentu dilakukan, bisa juga hanya sebatas keinginan, tapi nggak dilakukan. Seperti ceritanya Brian itu ya, di halaman 48, coba kalian lihat. Ceritanya Brian di halaman 48, ya, dia bilang, I might go surfing, I might swim in the ocean, I might build a sandcastle. Tapi akhirnya, apa yang dia lakukan? Nah, dia tetap tinggal di pantai dan membaca. Gitu, oke? Bisa paham ya perbedaannya ya? Oke, kita juga sudah belajar tentang leisure activities, kegiatan santai. Ya, selama liburan kegiatannya apa aja? Ada relax on the beach, halaman 49. Play in a swimming pool, ada swim in the ocean, sail on a boat, build a sandcastle, go fishing, go surfing, and go on a cruise. Ya, kita sudah belajar itu. Dan juga kita sudah belajar tentang the special festival in Buñol. What is it? Tomatina. Ya, Tomatina. A tomato festival. Nah, itu sudah yang kita pelajari selama unit 4 ini. Nanti kalian pelajari lagi untuk menghadapi penilaian harian unit 4 minggu depan. Oke? I think that's all for our today's lesson. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Workbook halaman 34 sampai 37. Kalau sudah selesai mengerjakan, difoto lalu dikirimkan ke WA Miss Mar. Oke? I'll see you again next time. Bye everyone. Bye-bye.